akirin tanting mo kirin tanting ala ba fo de san kalifoti ati jang na e banke fo a fata to yala délégation be konton na min be to fota jang abal be konton na bisina kontrola sinya kontrola kalundaya kontrola bila woni na dagala minna sango sang nyiranta zata atendu me ganda itela ndoya ke serun woldu yambi iman fewo fenkala la ndo fara min bijan man kuke alai munema munke nabo nyama multamita nse duwaye fasene mo kebe ranna falti nse sabande foto ma mebe fasene wasibe ma kila hormola alquran hormodo sabande fa hormodo masala hormodo sallallahu sallallahu muhammad wa ali muhammad amin ka fawoma so kuda kuma asiyata kuma kana jamfa kuma keso mimbe mona fara babuka jamfa banjel kono asidigi nyinkan kuro bi nane besire janten kuro nyi malumude ni kuro nyi manten ntebe na jokan jang kawandiralu asidigi kuro kambage kuro sembo doyata kula batata kula damfuta dega faye moti olme mburu jamano kambi kafo yuhu jamae kafa kawande ale kuluro aso bambao kan wala sallallahu muhammad wa ala muhammad wa sallam ani fandemul mun bijan muhammadul ghair anin fande Abdul Khadir kebe konton anin kotolu mun keta alaye sanasi jabeti ani alaye sanasi jabi ka konton ani alaye sankun jabi ani kotol mu mebe ani alhazi dembo sise bebe konton na bengoyina ani mun bebe halarlen jan nyindingirato jam ko mo yembende wala mo na alfalu duwa mun kake sawosan sa teto jam marsasu wa alfalu wala mo mpaluti anem fabalu anu ulfanam falu anu ulfanam falu fo karamba tuba fo nisele mesa wantel mu mebe duwanye be xer len wallala duwa atal mu kote ala tamunna anin kila purka yuruwande duwa jabo alam muto o ma da adoti wal mu ikana duwa ikana addetandiya ayuruwande man amana minhum billahi wa bil yawmil akhir annabi ibrahim kadra dan tawoto ala ko khala wa man kafara ala do kafuji woto duwani birin karamadi bemba wala muhammad makhiliti o bon solumu mebe wala la
duwa mu ñinti kake alfal munu tambita wo sawanteli wo karammari ɗum din tan anin kononto din tan anin kononto din kononto be mu ceelete wolu bon solu imamariŋolu wolle la baara mu ñinti pour ka ke alfaali aduŋ kunoro baŋ ku wo ku pour moye nafa sotaa to walla hali baaro ila take la pour a baaro ye betiya fo ye muru kunun ne kan ni ye kunun loŋ isa je bi i ñanta mun ke la isa lo wala mu ñinti keɓañi munu tol fota munu konto fota ten keɓa tan anin kononto musolu anin ceedu nin yela baarolu juube bi asin nafa faŋol bakol ko khu anfusakum ntel faŋol asin nafa wa ahlikum na dimbayal fana asi nafa kato ñin mo référence o le tintelie karammari faŋo jaato dimmusu taŋo mon sotota ñin dimmusu taŋo ñin dimmusu kilin wala fututa karambaya dimmusu kilin ba dimmusu fulanjaŋo wo fututala wo futuwo maŋ me anata labaŋ Dramé Kunda yo wo kuwo ye mu ne di wala mo ñinti dimmusu taŋ nin dimmusu kilin doro ne fututa karamba ñin tombo me be fututa jaaxaale jaaxa woto kema e mum baara ni nga analyser nga juube ntel baalon na la jaar fan ndel be communauté le kono communauté mu ya lon mote e bondi la no nyon kam wala mu karambaya anin jaaxa idim musu tan kilin yole ni ifon la kabilo mol kono ñin doolu mu mebe wol bebe jaaxaade woto jaaxa anin karambaya wo be mu kilinete na alfaade wolita ni ilay futuña jube ibatar la a be mu kilinete woto mu ne yentel nafa bi wolo mu ñin jaaxanin karambaya se kuta kuta ya no ñaame ngam faŋolu kuluwo kaŋ ngam diŋolu kuluwo kaŋ niŋ naata a korosi ntel faŋo la communauté kono moolu be katoo bee la fo se division dundi no ñiŋ kafu fuloolu teema ba hani makka kiila sallallahu alaihi wasallam bani hashim abol la kono bani mazum abu jahli ñol bolle ko kabilolo bar ni nata a bema de ñon kan isaje ak sake communauté ku xero nin sa sotono mba soto le union le kono bar ma siba nin sa sotono o mu désunion le ti wala mu division ti adum bi mu ne be keren bi wala mu mol be katola e mansiya bari ila dabaro warta ila sembo warta pour ka kawwaliyota ka dum dino kono ka kawwaliyol fananta ka dum ka dilol kono woto moye importance o soto wala mu ñinti ngamba dino la beti abe dending mola hadamadiya la beti anda mola moya ni moya man beti adro dino fanan katinyala parce que ngajere
dino molla communauté ila satel ibe bendi wato munna satebe alhalo munto anin kabirin division nata satebe alhalo munto ngejede omo alertote musukunda ke kunna kayita ko misalo ngamu fo karamade la koto ni aji ben telefon jaato bi musu diŋol niŋ kee diŋolu a bee be composerin mu ne la karambaya aniŋ jaaha hani telefon le marsa suña i baa tara la jaaha le mu doolu ti karambaya le mu doolu ti ñiŋ doo me kuukenoo ñiŋ doo kooma parce que julu le be a la juloo mu ye a loŋ a juloo a waatoo meeta le woto nkanaŋ fanaŋ nfaŋ bula moolu bulu aventurier kan kurundu fo kan samba ko kan ko mu yalo nyemu prévention le hakil tuwono ko do man fote itema bana be firin kan dulalto woto fa ali préparer o ko kamala nanata asa ko debe no nyame nyemu masi babbalati dino ta nyabala bi division mum be dino kono ngadir l'islam ko mum be l'islam kono bi mafo mum manke misilmoti way torandiro munke misilmo la mof bal misilmo fa damma fa les division munke ka kurke misilmi akono il faut damma ka misilmi ani compliqué de ka be ka ko yande moldu o badi ya fanan kono o kilo le fanan bige mu yalo ko badi ya fana ka ta ka jarse adum na keta dron abukam mo wati ata diala no mola division abuka diala no mola woto siare mu kabila quality siare mu famille quality nin na fa folo mum bala wala mu siare ke sababuti pour que kabilo nyin ke kanchilinti nin na fa folo bala ado kuchilin was important ala ko kuresingol yenne ako falyabudu rabb hadha albayt boni mario ater nyande o batna bara sababu rekada الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف كوفلا نقول كالي ولا مو insécurité نال بندو كنو فامينو نال بندو كنو ولا مو كونكو أنين سلام هذا ما دون فوي بلو لا مانيا لكم هذا ما دون نيمان بلو لا مانيا كنو إلى دينو فوق البكتمب wala mu pe fana buka soto fo aletra la manial ko imaje arabo foka sai arabo foka mo ne kamana hakke nim wala moyalu pe man soto la manial man soto fo mo be balu kan silan kono ko jeri tige mun ka betia deri la dino fo la ko kota kado bi isa tarajan bal ko be dunia ko no bakata à travers radio lu télé lu anin kuto man bare ntel mum bebe ya momo ila communauté mum ba kono ibe e fam kado yo bi dunia télé watu kudo da kaso bare bi mum be kere wono mu kawaliyo dino to anin kawaliyo dingiral to adun atara faiblesse oti sai al sembo wata momunti ale momuru dan ko bera kadu sembo la waro manki jato ni tangol bari nge intelligence o ni pon londo kabilo londo bigi wo kabilo londo ye kalandro bumbareke wo kabilo
ye kitabo jamal dada o be mo ni chasso de kabilo baratel lo sembo parce que wala sembo diatella par rapport modol bar o sembo na lafta way sabatal bulu woto faale ke kilinde nan man ke kilinde al sembo warta monte wala bal marba nya bola ndabe mo fo kan afa hamo diat ba ko dole bije ita dunna a detail o kon bare ka fondro nankeku nankeku wala mu ndelu na moyal kono alfalia tamandi nyame nankeku mfane kula wokono ko mu kilimoti ni ko ba kala fulati problème onat ni ko jahango ya beref kar matu ba fa mo jahango yendula c'est très important man différence ge jahango anin karamango man dula dol fo bantalla alfaade kulu monna man différence ge e de muso femba abebe jahale ko ndel fawla moyal kono nin sita mo sabo jahangolo mo sabo karamangolo parce que wala mu kilomoti ni wol dum mu kilomoti ni o diviser dro problème on a ama mo arranger oto ni mo ye ku soto ko mo yalon tine bala ku nafaare wala mu ila kata folo be monti wala mo kana son ay tiñe bulu nga alfal soto alfal muniyalo ikuninda alfal muniyalo isobeyada alfal muniyalo visionnaire lomit hadama dum niaje ila kuul be dunna nyonto parce que imam modèle le soto imam ya xamole soto ya hodum ko be wara malati inni ja'iluka linnasi imama non te anabi mi ya place warta bara alanata ibrahima kili akay grado be grado kafula ila grado ba kafula sa ila grado won moneti wala mu ita fele bekela ya xamoti hadama dimuliya mo bebe ya xalitam adum be nyanta ya xal itam ibrahim bakki ki la fam la fodo yake be ke ya xa ibrahim alla parce que monomo parce que ala fo le o titre diala mo ya xala be sauver la oto ni mo ye jutundi ngina ko imanye ya xala inyom mo hola oto nye ayo nye oto imawla fa imorfa bani nye ayo faham ibalo nal ko hadama dum bere solo tanyina ye iyaha mohola barke yaha mohola manke nyimbalandi ka fo mo ba waliyo lomo wala lonna lomo wala manzakela wala kubalo fo yeki komo be nyame wonte yahodi yaho musilolti ike ya kamuna ala silo fane bulol ni tata si wala idda satala wala fo tambita o mariola sawa'un abekil bari mun kare ge wala mo ala silo muta silo ibole mutala kalamba ta mata silo munna kan taslimanga ta mata silo munna kan gudu ta mata silo munna karamma ta mata silo munna anu bonsol itamata silo munna ifane bulo silo no maba wala mo ila dino ani ila jahangaya nyeni mumbe ke kanten bantabe wala bantabe mbal mo nyinte ne alfal soto alfal muni iteki ko beti fo mo nyaabo de tefe no alfa te kere ite fanna do waro monete ala ko ese munke no yen o ifane yoki imagine be baro monate
Allah la yamarolo kila la yamarolo isaraten bulu italle yenke iko bilbe nyame alfaaju mal be kere ndalle faalu kono abe faatu la wato munna akala mole isa fidawo kenye isa pengete wala mo ale ka nyoma ale be yon fa ale duwar ke ale alquran kara bari ma jin fa hakilo ya italla man ta da wala moti bani ajin telefon ba kala no wala mo ila devoiro ye mumkin telie ngole lo wo devoiro fana ita fana ni moyo kuke ifana nyante mirala den samude ke lonye barin be mun kela no ay mun sa nafa e kom be mun dote fure na nyin soto ay ko be le soto di wodi fana na nyin keno ala alfa e ko fana ko be le soto kadi kila la hadiso wala du salih yadu lahu e ko bara jumala mun kom bol kun nata na duwa make affaire besire ko mu yalo wala en fisimante ande manto beti wala mo kawandote besire mbo fanan donc alfalu mun tata ani alfalu mun be nyaato bi khalafo ni salafolu si jayi baki ngi tentu mfal mun be kerimbi be jayila be tentula ila kulurola anin kotol mun be nyaato kanyin kuota ka kurkur alala ko ka ko yata bak ni keta korosirlati mune nyin ko sabatindi abe fele janama ngeta salimutis mum fatuta anen ta basho anen ta mamadu barka bari nyin ko fanan kuma sai ta woni bitema sawosan a organisation ba a ko be la nyame dole ka kafu dole ka kafu bari mun fanan kaw ya to beti ite nyum duno munna duno ni lafta fannabe ko muto lafta a duno e kuliya ite dimo yena wo ko yesae duno ni ala dintel ndelbe duno ni cikala ite be ifata iboke gat dunia jandi ta fana kafa mo fana soto ta mumbe ta do duno ta ko ya ala la joro jede ala sa sararo kete yo sai no be groupe mun kono wala communauté mun kono wala kabiro mun kono déjà siare la résultat va ventima ya ba résultat mun yende résultat mun fulati do e bojina dunia do e bojina lahira yo ko mu musawasante adu watu wataka kafule dunia be diari kolya be kere atel ba kele ite mol soto mun yalo e ko sa ite fojo fon woto ni muñala jeerolete nga ñoom muta nga ñoom kanu hadama ɗum kiliwo kilinte lola no a fayen hadama ɗum kiliwo kilinte kutu tela no a fayen nin kafuta comme alfalu ngeji ñaame nga bulonoma doron da hata mais jama be kontonna moy bota dingira ba be kontonna na alfalu fana ke jayi ke tentu dirin taba fode bayon ka jayi ka tentu ta san sifele ba jayi la ka tentu ta san kumba ka jayi ka tentu ta dembo sisemba a jayi la ka atentu ala sella girasi ka jayi ka tentu ani lolal mumebe nyinkuona donc na alfa ba Cheikh Alhaji Sidé Diaby toyala bal be kontonna bal be jayla mba fala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oto naye barani malum me be sata jam nyanga nya hajilo to wolto ngodo wala ke wolto duwalam ko mo me beti alna fa pololu esifaro ke ne ma nyon ke ma ni mbebe kerente ani wala fal barakolum ani la duwani ma
anjira ngani senia wala mu ko mebeti o kamala ko mbese dua anato man bebe kering bebe koma fasa na yol betimma nani fana ni bara ba ni beke ingana de ni betimmandi sa tay ni ko no jang ba ngoñu ko lo an senegal be ko o barral be an sawu kanjelu komi melo kay tanyani ko sawu la bala o baralalu ano sawu kanjelu ko duwa woni sima bala anin jara kenya anin yirwa anin hajara ado lebe tulum fana fasa na ko be mandi dol man ko kula kira bal kola bol fana dena da jam modwa mu mebe modwa be nganyulo mo nyinti muslimo ya abada kere musada minti ngabe ala koto ngabe dua koto modwa man bakafo be o man naga sendi fal qur'ano dua sonde do bunyaro mo wolati ade wala ma mo wolati ko man tan wala se dua wurde na la mo me anu ngal ya tala imam qur'ano ja anu mo ne buri fawlo ji sulate anu mi fo hawanta ngodo be se dua dino nya tan ko lude anu ne ma solu yo marre mululu ngodo ye fasani kisi ani tanga ani hijabu kade min defote ila baro lamu yendema wonga nyo fana so bete mandi kila bal kola salo sida osewano ila dawala ngodo amu mebe simaba ani jara genya ani hajara ani namasa kunda ani nayo ya gongolu ngodo amu mebe bebe da boye pasakala kene be ani nala mu mebe ani bala mu mebe nindi yam ngodo amu mebe udunga je sallallahu muhammad wa muhammad sallallahu bismillah jama bela fatiha furo Para kira dua kami besok hajara. Modwa kana lewo ni fojato be ya moyle muntu da ko ma ni baro ni beke da farsa be man ne ko gal ni kila ho jama yo hormo ma baro be te mara kila ni do ko ma be kila do olo fata la shima ka min jama bulla Ura jamaate wafati yake na Senegal santana nano be anna nanyol be ana ajubi wasa kana sabati masibo ana fitno ana sabuyo asuni be kisawma kila ba ko sabra kana sabati na Senegal jam ana bango to mabe ana be aneta ana ajubi be wasa kana sabati jam masibo ada kantoro wasa kisawma fitno no be wasa kisawma be ma kila ba ko la ko modo jama bismillah fatiha